रावणफोंड वाठारांत 6 लेन ब्रिजाचें काम चालू आसा। 2021 वर्सा टेंडर जावन एस्टिमेट 21 कोटी आसलो। तेन्ना दिगंबर कामत काँग्रेसींत आसलो। आता तो भाजपान वयतकच परत टेंडर काडलो तेन्ना टेंडराचो आंकडो वाडून 54 कोटी कसो कितें जालो? मडगांव शॅडो कावन्सिलाचो निमंत्रक सावियो कुतिनोन प्रश्न केला। कुतिनोच्या फुडारपणा खाला मडगांव काँग्रेस ब्लॉकान रावणफोंड रस्तो ओव्हरब्रिजाच्या बांदकाम सुवातेर आंदोलन केले। ब्रिजाचो टेंडर 2021 वर्सा 21.32 कोटी रुपया आशिल्लो आणि आता 54 कोटी जाला। हे कशे जाले ताचे GSIDCचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीन स्पष्टीकरण दिवचे, सावियो कुतिनोन मागला। दिगंबर कामतीन भाजपान प्रवेश केल्ल्यान रावणफोंडेचो 6 लेन ब्रिज 2022 वर्सा 54.13 कोटींचेर पावलो। हो फकत देवाचो चमत्कार आसूं येता, पक्षांतरा खातीर ही भेट आसा काय कितें असो प्रश्न सावियोन मुख्यमंत्र्याक केला। आंदोलनान दक्षिण जिल्लो अध्यक्ष सावियो डिसिल्वा, युवा काँग्रेसीचो कार्याध्यक्ष महेश नादर आणि हेरांनी हातून वांटो घेतिल्लो। आज आम्ही हांगा जमपाचें कारण म्हणल्यार हो जो ब्रिज रावणफोंड ब्रिज 6 लेन रावणफोंड ब्रिज ताचें काम हें जालां, सुरवात जाल्लें आसा। आनीक हाजे टेंडर 2021 जाल्लो तेन्ना आमचो मडगांवचो आमदार काँग्रेसी आशिल्लो आनी त्या टायमार टेंडर जो आमी पब्लीश हें केल्लें आहा, प्रिंट केल्लो हांगा, तेन्ना एस्टिमेटेड कॉस्ट दाखयताले 21.32 crores। मागीर तो BJPन गेलो आनी इमिजिएटली BJPन वचून परतून टेंडर जालो ह्याच ब्रिजाचो आनी तो 21 crore आसलो तो 54 crore जालो। आनी हें आमकां समजिकाय मेळना की अशें कशें जालें तें। सेम स्पॅन ब्रिज 50 मिटर्स कितें स्पॅन आसता आनी हेर म्हणटा मागीर तो एप्रोच रोड हो 21 to 54 crore कसो जालो सांगपा म्हळ्यार जो कन्सल्टंट आहा, आमी कन्सल्टंटाकूय फुडें हाडपाक सोदता, कित्याक कन्सल्टंट एपॉयंट केल्लो आहा श्रीखंडे म्हण, श्रीखंडे कन्सल्टंट प्रायवेट लिमिटेड। आनी 2021 जेन्ना एस्टिमेट दिल्लो तेन्ना 21 crores इन्क्लुडींग ऑल अदर एक्सपेंडिचर 21 crores दिल्लो आनी ताणें आपले एस्टिमेट प्री टेंडर चार्जीस 9 lakhs ते घेतिल्ले। मागीर हो परतून तोच कन्सल्टंट फ्रेश एस्टिमेट हाडटा आनी तो दाखयता की 54 crores म्हण आनी थिंगाय बी परतून पेमेंट घेता। आजच्या दिसा पासून ताणें 67 lakhs फक्त कन्सल्टंट घेवन गेला। कितें सुमार काम जालें तें तुमकां खबर आहा। 67 lakhs 67.46 lakhs कन्सल्टंटाक पावल्ले आहा आज। आनी हेजेर दिसून येता हें जे GSIDC हें काम जे चालू आसा GSIDC थ्रू आहा आनी GSIDC जाचो चेअरमॅन जावन आसा चीफ मिनिस्टर। अशें दिसून येता की कन्सल्टंटाक घेवन हे कितें तरी व्हडले हे स्कॅम करपाक सोदता हे लोकांचो पयशांचो, कित्याक 21 to 54 crores जावपाक शकना। आमकां डिमांड आसा पळय सद्या ह्या कन्सल्टंटाक पळय सद्या टर्मिनेट करपाक जाय आशिल्लो, कित्याक ताणें एस्टिमेट दिल्लो 21 crores जाल्यार ताजोच एस्टिमेट 54 crores कसो जावपाक शकता। आज म्हाका दिसता की सावियो जे एक करप्शन हे एक्सपोज केला हे रावणफोंड ब्रिजीचे ताणें सगळें सांगलां हे तुमच्या माध्यमांतल्यान हे आख्खे गोंयचे प्रोजेक्ट आयज कळोवन दिला की 21 करोडाचो जे टेंडर एका वर्सान 54 crores जाता, ऑलमोस्ट मोर दॅन 30 crores एक वर्सान वाडटा। हाजेर सिद्ध जाता की देर इज टोटल करप्शन इन दीस ब्राश जुमला पार्टीच्या सरकारान। आयज पयला आसतले खंय CIDतले क्रायम ब्रांचान जे पॉलिटिशियन पुलीस क्रिमिनल नॅक्सस तशेंच हांगाय चलता दिसता म्हाका हे नॅक्सस हे चोर पुलीस पॉलिटिशियन्स आनी क्रिमिनल जे करप्शन एट द हायेस्ट लेवल इन गोवा। आनी जे आमचे सावियोन सांगला ते भाशेन GSIDCचे हे चीफ मिनिस्टराक लागता हो जे चेअरमॅनशीप आनी हाजेर एक्शन घेवचें। म्हाका दिसता एक्शन जातलें पण म्हाका दिसता आज एक गरज आसा की आख्खे गोंयचे पोरचेक रस्त्यार येवपाक, कित्याक आयज पयलें जाल्यार देर इज लॉ एंड ऑर्डर, देर इज एवरीथींग इज डिटोरेटेड आनी जे वयता थिंगा करप्शना वयता थिंगा स्कॅमा सगळे आज आनी कांयच ना म्हणना, सगळी स्कॅमा येता। आनी एक मडगांवचे जे हो देवा कडेन उलयता तो आमदार हे आनी एक व्हडले स्कॅम। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आणि मुजेफ शेख।